In the book of Matthew, we're going to chapter 27, capítulo 27, hermanos. And I'm going to read, and starting at verse 50, y comenzando en el versículo 50. Matthew 27, 50. Mateo 27, comenzando en el versículo 50. Amén. Ayer leíamos de las 7 palabras, hermanos, y por qué el Señor no permitió que María Magdalena lo tocara. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mi Biblia está en inglés, hermanos. Dice, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yelled up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now, when the centurion of they that were with him watched Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dio su espíritu, cuando su cuerpo murió, cuando su cuerpo durmió, when his body died, when his body fell asleep, he says, the Bible says that he gave up the ghost. Dice la palabra de Dios que él encomendó su espíritu a las manos del Padre Celestial. Pero algo pasó, but something happened. See, his spirit didn't go straight to the Father. Su espíritu no se fue derecho al Padre. Something started happening. Algo comenzó a pasar, hermanos. Algo comenzó a tomar a cabo en ese instante. In that instant, something began to happen on the earth. Algo comenzó a pasar en la tierra. That the earth could not withstand what was happening. Que la tierra no pudo aguantar lo que estaba pasando, hermanos. Let me tell you what the Bible was trying to, what I understand from the Bible. Déjenme les explico lo que yo entendí de la Biblia, hermanos. When God, Jesus said, Father, into your hands I commend my spirit. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, encomiendo mi espíritu a tus manos. See, the Spirit couldn't go straight to the Father yet. El Espíritu no pudo irse derecho al Padre todavía. See, His work had to come to a complete finish. Su trabajo tenía que llegar al cabo completamente, hermanos. There was something still had to take place. Todavía había algo que tenía que tomar a cabo, hermanos. See, when Jesus died, cuando Jesús se murió en la cruz de Calvario, on the cross of Mount Calvary, the devil and the demons began to celebrate. Cuando Jesús se murió, hermanos, el diablo, Satanás y los demonios comenzaron a celebrar. La muerte comenzó a celebrar. Death began to start celebrating because they thought that was the end. Porque ellos pensaban, hermanos, que eso era el fin. But what they did not realize, lo que no reconocieron, that was not the end, but it was the beginning. No era el fin, pero era el principio, hermanos. It was the beginning of a whole new chapter. Era el principio de todo un nuevo capítulo, hermanos. Amén, aleluya. See, the Bible says the earth started to shake. Dice la palabra de Dios que la tierra comenzó a temblar. And when the earth started to shake, cuando la tierra comenzó a temblar, el velo, hermanos, fue roto de mitad. The veil was torn in half. The veil started getting torn from the top to the bottom. Cuando el velo fue roto de arriba para abajo. Why? ¿Por qué? Why was it from top to bottom and not bottom to top? ¿Por qué fue de arriba para abajo y no de abajo para arriba? One was God tore it. Una fue porque Dios lo rompió. Y cuando Dios lo rompió de arriba para abajo. Porque el hombre comienza de abajo para arriba. Because man starts from the bottom to the top. But God tore it from the top to the bottom. Why? ¿Por qué fue así, hermanos? See, when he tore that veil in twin,
when he tore that veil, and cuando rompió ese velo en la mitad, hermanos, es que era la señal. It was a symbol. Era una señal lo que estaba pasando. It was a symbol of what was happening. Something was happening, but the people did not understand what was happening. Algo estaba pasando, pero la gente no entendía lo que estaba pasando. All they knew, todo lo que sabían, that the earth began to shake and the veil tore. Ellos no entendían que la tierra comenzó a temblar y el velo se rompió. But the Spirit of God, of Jesus Christ, pero el Espíritu del Señor Jesucristo didn't go straight to heaven. No fue derecho a los cielos, but the Spirit of God, pero el Espíritu de Dios went straight into hell. Bajó a lo más profundo al infierno. But see, he didn't go to hell because he was condemned to hell. No fue al infierno porque fue condenado al infierno, but he went to hell to take back what was rightfully his. Pero entró al infierno para quitar y tomar lo que era derechamente lo que le pertenecía a él. Gloria a Dios, aleluya. Cuando entró, hermanos, al infierno, when he came into hell, the earth shook. La tierra tembló cuando entró al infierno, hermanos. Hermanos, cuando, no sé si ustedes lo han pasado, hermanos, pero yo lo he pasado. En aquellos años, me trancaba la puerta a mi esposa, no quería que entrara. ¡Ábrame! Y no me abría. ¡Ábrame! No me abría. Y luego comenzaba, ¡ábrame! Y le pegaba y pateaba la puerta y temblaban las paredes. See, now start kicking on the door and the walls will start shaking. And you can hear it on the windows. Y lo oías en las ventanas donde temblaban las paredes. Porque no quería que entrara, quería detenerme para afuera. Y no quería que yo entrara para adentro. She didn't want me to go in. She was trying to keep me out. So she locked the door, and I would keep the doors, and the walls will vibrate. And you can hear the vibration of the windows. Las paredes comenzaban a temblar, y se oía el temblor por las ventanas. See, the earth began to shake. La tierra comenzó a temblar because Satan closed the gates to hell. Porque Satanás cerró las puertas del infierno. No quería que entrara el Señor Jesucristo. He was trying to keep them out. No quería que entrara, lo quería tener afuera. See, but there's power in Jesus Christ. Pero hay poder en el Señor Jesucristo. That when His Spirit went into hell, cuando su Espíritu entró para el infierno, the earth began to shake. La tierra comenzó a temblar because He couldn't keep them out. Porque no lo pudo detener para afuera. No, esas puertas no lo pudieron detener. Con la pura presencia comenzó a temblar la tierra. Just by His presence, the earth began to shake. And the gates of hell had to fly open. Esas puertas tuvieron que abrir. No lo pudieron detener, hermanos. You know why? ¿Saben por qué, hermanos? Vamos en el libro de San Lucas. Let's go to the book of Luke. Luke. In the book of Luke, we're going into chapter 16, capítulo 16. And I'm going to start at verse 19. Y voy a comenzar en el versículo 19. Luke 16, Lucas 16. Starting at 19, comenzando en el versículo 19. Now, Lucas 16, ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gates, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abram's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me,
and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue,